कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुश आमदीद। दोस्तों, पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले अफगान लीडर जो इस वक्त गनी हुकूमत का हिस्सा भी हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मोदी और बाइडन की पॉलिसियों पर अमल करते हुए ना सिर्फ जहर उगलना शुरू कर दिया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज खोल लिया। पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा जवाब मिलने के बाद खामोश होना पड़ा, मगर दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने गनी हुकूमत को सबक सिखाते हुए उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया है। दोस्तों, हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि अमेरिका खित्ते से निकलेगा और खित्ते में वही ताकतें जो आज से 20 साल कबल एक बड़ी ताकत में थीं, वो दोबारा दारुल हुकूमत काबिल पर कब्जा करने के लिए बड़ी जंगें लड़ेंगे। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान को समझाया गया, दोस्ती का हक अदा करते हुए कहा गया कि हमारे दोस्त को छेड़ने की ज़रूरत नहीं। ये वही दोस्त हैं जिसने हाल ही में अमेरिका को एयरबेस देने के मामले में टका सा जवाब देकर चुप करवाया। हम इसकी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान को छेड़ने की जो गलती अफ़गानिस्तान के सिक्योरिटी एडवाइज़र कर चुके हैं, उसके नताइज आज आना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। गनी के हाथों से हुकूमत हर घड़ी और हर आने वाले दिन के साथ जा रही है। तालिबान भरपूर ताकत से हमले कर रहे हैं। हैरानकुन तौर पर अफगान हुकूमत, जिसे ये वहम था कि उसकी मदद के लिए अमेरिका और भारत आएंगे, वो तालिबान की एक ही धमकी से डर गए, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका को एयर बेस या उसे सपोर्ट देगा उसे अपने नुकसान का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। हम उस मुल्क के अंदर घुसकर उसको मारेंगे। भारतीय डरपोक मोदी सरकार एक धमकी पर ढेर हो गई, जबकि अमेरिका को धमकियों की ज़रूरत ही नहीं थी। उन्होंने ना तो सिर्फ तालिबान के बयान सुनकर खामोशी इख्तियार कर ली, मोदी और बाइडन के धोखे के बाद अफगानिस्तान अकेला रह गया, जिसका फ़ायदा उठाना अब तालिबान के लिए इंतहाई ज़रूरी है और फ़ायदा उठाया भी। तालिबान पिछले थोड़े ही अरसे में अफगानिस्तान के बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाइयों में शिद्दत आ गई है। 24 घंटों में मज़ीद 3 अजला पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और देखते ही देखते ऐसा लग रहा है कि वो काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ओहदेदारों के मुताबिक मुल्क के 34 में से 26 सूबों में इस वक्त कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है और हिलाकतों में परेशान कुन इजाफा हो चुका है। हुकूमत का कहना है कि अमेरिका की जानिब से 11 सितंबर तक मुकम्मल इनखला के ऐलान के साथ ही इलाकों के हसूल के लिए लड़ाई में इजाफा हो चुका है। मकामी ओहदेदार का कहना था कि तालिबान ने मगरबी सूबे गौर के ज़िला शहराग का कब्जा हासिल कर लिया है। अफगान वज़ारत दिफा का कहना था कि हुकूमती फोर्सेस ने सूबा विरदिक का स्ट्रेटजिक इलाका ज़िला नेरिक का कब्जा वापस लेने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया है और यह इलाका दारुल हुकूमत काबुल से सिर्फ 1 घंटे की मुसाफत पर मौजूद है। अफगान पुलिस ने अपने बयान में कहा कि तालिबान जंगजुओं ने उस रोज़ शमाली सूबा फरियाब में ज़िला कैसर में हमला किया और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के दर्जनों एहलकारों को हलाक कर दिया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की 157 हिलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं। ख्याल रहे कि अमेरिका गुज़िश्ता बरस तालिबान के साथ होने वाले मुआहदे के तहत अफगानिस्तान से तमाम बैरूनी फ़ौजें वापस बुलाने के लिए 11 सितंबर तक की डेडलाइन दे चुका है, लेकिन तालिबान के साथ इनके मुआहदे के मुताबिक उन्होंने 1 मई को अफगानिस्तान को खाली करना था, लेकिन अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने ऐसा ना किया, जिसके बदले में अफगान तालिबान ने अमेरिका को ये धमकी दी थी कि अगर उन्होंने 1 मई तक अपनी फोर्सेस को अफगानिस्तान से ना निकाला तो अफगानिस्तान को इन तमाम फोर्सेस के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। और अब आप देखें, आज तालिबान बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं और उनका करना बनता भी है, क्योंकि वादा खिलाफी तालिबान ने नहीं बल्कि अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने की हैं। और अब ये बड़ी क्लियर बात है कि अगर इन फोर्सेस की मदद करने के लिए कोई भी मुल्क सामने आएगा, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है या व्हाटएवर कोई और मुल्क भी अगर आता है, तो उसको इनका मुकाबला उनको तालिबान का रद्द-ए-अमल देखने को ज़रूर मिलेगा। और अब तालिबान बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं। वो अफ़गान फोर्सेस, वो फोर्सेस जो इस वक्त अमेरिका के पेरोल पर हैं,
ان کے ساتھ وہ اپنا بدلہ لے کر دکھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ تم امریکہ کا ساتھ اب چھوڑ دو اگر تم ایسا نہیں کرتے۔ دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی مذاکرات بھی طویل عرصے سے تعطل کا شکار ہیں اور دونوں فریقین کے درمیان کشیدگی میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے۔ شہریوں کو نشانہ بنانے کے حوالے سے بھی دونوں فریقین ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ دوستو، ایک اور خبر کے مطابق سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سمجھتے ہیں کہ انہیں اگر اپنے ویژن 2030 کو لے کر کامیابی حاصل کرنی ہے تو خطے میں جاری جنگوں سے جتنا ہو سکے اجتناب کرنا ہوگا۔ یہی نہیں، خطے کے کل کے دشمن ممالک سے دوستی کی پینگیں بڑھانی ہوں گی، ورنہ سعودی عرب کا مستقبل انتہائی مخدوش ہو سکتا ہے، کیونکہ تیل کی طاقت اب ختم ہوتی جا رہی ہے، کوئی باضابطہ انڈسٹری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو 2050 سے سعود خاندان اپنی ہی رعایا کے ہاتھوں اپنے گلے دبوا چکی ہوگی۔ اسی نظریے کو ذہن میں رکھتے ہوئے سعودی عرب نے ماضی کے بڑے دشمن ملک کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا دیے ہیں۔ سعودی عرب بشار الاسد کی حکومت کے ساتھ سفارتی تعلقات معمول پر لانے کے معاہدے پر پہنچنے کے قریب ہے۔ یہ بات ریاض کے ان کرداروں نے الجزیرہ کو بتائی ہے کہ جو شام ایران کی موجودگی اور کردار کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ شامی اپوزیشن فری آفیسر موومنٹ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق جو سعودی وزارت برائے امور خارجہ اور جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کے اندر قریبی رابطے برقرار رکھے ہوئے ہے، سعود ایوان کے اندر سیاسی مزاج تبدیل ہو چکا ہے، خاص طور پر خود محمد بن سلمان کے ساتھ دوبارہ تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ دوستو، موجودہ طرز عمل کی وضاحت اس طرح کی جا سکتی ہے کہ وقت بدل گیا ہے، عرب بہار تاریخ بن چکی ہے اور خطہ ایک نئے مستقبل کی طرف رخ کر رہا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کے مطابق ریاض نے GID کے ڈائریکٹر جنرل خالد حمدان کی سربراہی میں ایک انٹیلیجنس وفد کو دمشق روانہ کیا تھا تاکہ ان دونوں سابقہ دشمنوں کے مابین امکانات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مئی میں شام کے وزیر صحت رامی مارٹن کی سربراہی میں 10 سال میں اپنا پہلا وزارتی وفد ریاض روانہ کیا۔ شام کے تنازع کے ابتدائی دنوں سے ہی سعودی عرب پراکسی جنگ کی حمایت کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا رہا تھا، جس کا مقصد اسد حکومت کو ختم کرنا تھا۔ ریاض نے اس کوشش کے ایک حصے کے طور پر مقامی باغی گروپوں کی مالی معاونت کی، اسلحہ فراہم کیا جس میں امریکی ساختہ اینٹی ٹینک میزائل بھی شامل تھے۔ اسد حکومت کے بڑے غیر ملکی سرپرستوں روس اور ایران کی طرف سے بڑی مداخلت کے بعد یہ مہم ناکام ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کو اب بیک فٹ پر آنا پڑا ہے، کیونکہ اسد حکومت کے جوابی وار کی وجہ سے کئی پریشانیاں بڑھ چکی ہیں۔ دوسری طرف یمن کے مسئلے نے سعودی حکومت کے سر میں درد کر دیا ہے۔ یمنی حوثیوں کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے ڈرون اب ریاض ایئرپورٹ کو بآسانی نشانہ بنا لیتے ہیں۔ یمن کی سرزمین سے نکل کر جنگ اب سعودی عرب کے بارڈر تک پہنچ چکی ہے۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔